and they are saying that it is in their area. So ताजेरूच तांणी डिस्प्यूट हे केला. सो ह्या असेंब्लीन बसून हांव तो परतो रेस करतलो गेटीचो. सो वी हॅव टू रिमूव इट. रस्त्यार आयला गेट. बट वाय दे आर नॉट लिसनिंग बिकॉज फायनली आमदार तुमी दिगून कितले फावट रस्त्यार ते म्हणटा दॅट इज पोर्ट एरिया म्हणटा. पोर्ट एरिया जाल्यार रस्त्या भायर आसपाक जाय. सो आमी तांकां सांगलां. सो ते म्हणटा आपल्याच एरियेन आसा म्हणून तुमी कांय करूंक शकना. बट वी विल डेफिनेटली गेट इट रिमूव्ड. नो बट इज द गव्हर्नमेंट अवेअर बाबा तेंची एरिया कितली गव्हर्नमेंटान कलेक्टरान नोटीस काडिल्ली तांकां इट इज अ ट्रॅफिक हॅजार्ड म्हणून यू हॅव टू रिमूव इट. आनी ती फाटल्यान घे म्हणून ट्रॅफिक पुलिसान आनी आमच्या वास्को पुलिसान बसून तांकां रिपोर्ट दिला की तुमी गेट नंबर 24 काय 74 थंय घालची म्हणून ती. स्टील एमपीटी इज नॉट रेडी टू दीस थिंग बट वील डेफिनेटली सी टू इट ह्या असेंब्लीन तो इश्यू रिजॉल्व जाता. एमपीटी मस्ती करता दिसना तुका? दिसता डेफिनेटली दिसता. अनेक विषय तुम्ही मार्केट नेव बांधलो न्हू पूण ते वेंडर जे ते रेडी नासता न्हू वचपाक न्यू बाजारान. गेल्या स्टार्ट जालो मरे मार्केट. काल कितें रेडी नाशिल्ले तुमी? ना मार्केट आज पळय अजून जाल्यार फटे दाखयता. सगळें स्टार्ट जालो मार्केट. तांचे भितर प्लेसी खातीर हें आशिल्लें आनी पयलींच लॉज सिस्टम बी करून सगळें ताणें आपआपल्या जागेन मार्क करून घेतिल्ले. पूण थोडी लोक जी नाशिल्ली जी भायर आशिल्ली ती आयिल्ल्या कारणान थोडें कन्फ्युजन जालें. पूण आज सगळीं बसलीं. आज नुस्तें विकपाचें थंय स्टार्ट जालें. रिजॉल्व जालो. तातूंत गव्हर्मेंटाचो कांय रोल नाशिल्लो. तांचे भितरूच तांचे डिस्प्यूट आशिल्लो. दॅट इज वंदे मातरम म्हणजे तुमकां नांवूच सांगून दिसता आपल्या भुमीक नमन करतात. आनी हे सगळ्या भुरग्यां भितर आपल्या भुमी बद्दल अभिमान आसूंकूच जाय, प्रेम आसूंकूच जाय. ज्या भुमीचेर आमी रावता ताचो अभिमान आनी प्रेम प्रत्येक मनशा भितर जो आमच्या देशान रावता ताणें खरें आपल्या भुमीचें तें तातूंत भितर पॉलिटिकल कांय ना. आपल्या भुमीक नमन करप नाल्यार आपल्या भुमीचें गुणगान करप हातूंत भितर वायट कांयच ना. आनी हे प्रत्येक मनशान इररिस्पेक्टीव ऑफ एनी पार्टी म्हाका दिसता प्रत्येक जाणांनी म्हणपा जाय. असेंब्लीन हाडपाचें कारण हें आज दिसता म्हाका भुरग्यां भितर आपल्या मातयेच्या विरुद्ध म्हणजे प्रती प्रेम निर्माण करपा खातीर तांचे भितर एक रुजोवपा खातीर की ह्याच मातयेन आमकां सगळें दिल्लें आसा आनी त्या खातीर ताका आमी नमन करप हेंच एक वंदे मातरम. नमन करप म्हणल्यार फक्त नमनच करप काय भुमीचेर जे तुमच्या सरकाराच्या भितर 39A 17(2) हेजे अंतर्गत सर्रास दोंगर कापले वता, सर्रास कन्वर्शन केले वता जे नॉन डेव्हलपमेंट जागा आसा थंय ताजेर तुजें मत कितें? हाजेर तुमकां TCP मिनिस्टर तुमकां सारको रिप्लाय दिवंक शकता. पूण म्हाका दिसता जें पळय लिगली कितें आसा तेंच हो सरकार करतलो. ताजे भायर कांय कोणूच कांय करचो ना. इवन कितें हाज्या पयलीं कितें जालें आसतली ती म्हाका दिसता लिगलीच जालें आसतली. पूण ताजें सविस्तर उत्तर तुमकां TCP मिनिस्टर दिवंक शकता. फॉर्मर जस्टीस पाटील रिबल हाणें मागणी केल्या 39A आनी 17(2) स्क्रॅप जावपा जाय. एज अ आमदार लोकल प्रतिनिधी म्हणून तुजें मत कितें स्वताचें? डेफिनेटली ताणें कितें दिलें पळय त्या मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. मुखेलमंत्री ताजेर कॅबिनेटा कडेन डिस्कशन करून तो घेतलो. तुजें स्वताचें मत कितें काय मुख्यमंत्री सरकारचें मत पर्यंत चार्टर कितें आसता म्हज्या हांवें काय पळोवना. सो हांवें पळोवन आसतना ताजेर कितें कमेंट करप म्हाका योग्य दिसना. सरकार ताजेर योग्य तो निर्णय घेतलो. तुजें समर्थन आसा ह्या एमेंडमेंटाक? म्हाका खबरच ना न्ही कितें वचून दिला तेन्ना एमेंडमेंट चार्टर सोड एमेंडमेंट करतना 33 आमदारांनी तुमी समर्थन केल्लें. हे एमेंडमेंटाक तुमचें समर्थन आसा? आमी तेन्ना कितें सांगिल्लें एकदां जेन्ना झोन चेंज करता तेन्ना 5 वर्सांचो व्हडलो गॅप आसता. सो कोणी एक कॉमन मनशाक सपोज आपलो एरिया मातशी वाडोवन जाय नाल्यार झोन चेंज करूंक जाय जाल्यार ताका मेळना आनी ताज्या खातीर हें जावचें अशें आमी तेन्ना सांगिल्लें. तेन्ना सांगिल्लें. सो आतां कितें आसा सरकार निर्णय घेतलो ते प्रमाणे जाता काय म्हणून दिल्ली लॉबी जी बिल्डर लॉबी तेंचे खातीर एमेंडमेंट अशें लोकांचे अशें कशें तर गोंयकारांचें जाता. जागो हो गोंयकाराचोच न्ही गोंयकारूच तुका फुडें हाडटा. एप्लिकेशन गोंयकारूच घालता. गोंयकार घालता. तुमी सरकार जे एमेंडमेंट जे कन्वर्शन गोंयकारांच्या फावरात कितें आसा तितले निर्णय घेतले आनी तेच निर्णय गोंयकारांक लागू जाता जे ते आज तुमी उलयता. तुम्ही वंदे मातरम म्हटलें. वंदे मातरम अभिमान आहा म्हटलें पूण चडशे जाणांक हे बायहाटूच ना. ना म्हणून न्ही आतां गेली 10 वर्सां आमी पळयतात ज्यो गोश्टी इतली वर्सां जावन आशिल्ले आपल्या भुमी बद्दल कोणाक प्रेमूच नाशिल्लें तें आज निर्माण करपाचें आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सगळ्या कडेन आज हें चालू आसा. ती मोहीम चालू आसा की आमच्या यंग भुरग्यांक पसून हें सगळ्यांक कळचें कितें तेंच वंदे मातरमूच कित्याक आमचे जे सॅक्रिफायस केल्ले नॅशनल हिरोज पसून आसा तांच्या पसून खंयच गुणगान जायनाशिल्लें. ते आतां एक एक करून सगळे भायर सरत आसा आनी खऱ्या अर्थान ज्यांनी देशा खातीर आपले प्राण दिले तांचे खंय तरी आतां एक एकटे सगळे एक हें जायत आसा.
आमकां खंय खबर आशिल्लें दोनी आमचे वीरपुत्र फतेह सिंग आनी जोरावर सिंग हांचें नांव खंय आशिल्लें जाणी सॅक्रिफायस केलें जाणी आपलो धर्म बदलनासतना आपल्या राष्ट्रा खातीर हें खंयच नाशिल्लें हें सगळें आतां भायर सरता सो दीस इज गूड न्ही बरी सायन जें आमकां फुडले पिळगेक कळपाक बरें की आमचे नॅशनल हिरोज खरे कोण ते थँक्यू